2, 1. Kabilang number po set. Sino kaya? Yun. Opa. Nice. Under po, exclusive. Good. Good. Open under po per set. Per set. Padang sa linay. Pau-pau. Dudong. Abar-abar. Isa ka to. Okay na lang no? First set. Under mo open. Natali sa kon guys. Balingas ang Misamis Oriental sa ilang senior Santo Niño. Kapistahan mga idol no? Motocross Competition 2026. Matabang. Daking under po ng Mindanao. Mimnasi Racing Team. Panon sa linay leading. RP, masih ka doy, RP. Opo, kabar-kabar. Alak ka, gitira na. Matabang pau-pau. Boleh yun. Kabar-kabar, kabar. Woy, habis padon bay. Padon leading. Superman na barabar to Andre humahabol. Pangatlo na mga idol. Kalang-kalang na Superman. Mulihan. Kapat. Leading pa rin pa doon Solinay. Ryan na Bukidnon. From Don Carlos Bukidnon. From Inasi Racing Team. Brian na Maligasag. Di pa huli yan. Pangalawa Pau-Pau. Abar-abar pangatlo. Yun. Dodong tumitira si Dodong oh. Umahabol Dodong mulihon. Underboard open for set. Di matabang kayo. Layo na kayo guys. Padon Solinay on the lead. Di basa-basa king underboard ng Mindanao. Abar-abar kukunin kaya si Pau-Pau. Yun, number 1 pa rin. Lang-lang tumira sa tad-tad. Bakit? Parang mahina ang unit niya Abar-abar. Kasi nasirang unit niya sa practice kanina. Ang 200 yung orange. So, ang itala ni Klang-Klang karoon nga unit ni Palingasag. Ipoy work. Shout out Ipoy work. Ipoy work. Alaka, inside. Abar-abar. Hinahabol si Pau-Pau. Titiray kaya yan. Chicken flag. Padon sa linay. Abar-abar. Umabol si Abar-abar. Ayun. Kukunin kaya sa last lap. Sa last lap yan. Di pa talagang na Superman. First set. Open underboard. Klang-Klang second. First sa linay. And third Pau-Pau. Pangapat si Kanjan eh. RB. Parang si RB. RB na eh. Dikit. Lagi sana eh? Dikit. Dikit na? Baka dikit. Boleh yun. Balik, kaupat. Abangan natin sa final mamaya.